السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں دو بڑی خاص خبروں سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے اپیل ہے، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ مل جائے۔ دوستو، پہلی بڑی خبر ہے بہار سے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا، اللہ خیر فرمائے۔ غیر ملکی ہونے کا شبہ، شہریت ثابت کرنے کا حکم۔ بہار میں جاری SIR کے بیچ الیکشن کمیشن نے تقریباً 3 لاکھ ووٹروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی شہریت کو مشکوک قرار دیا ہے۔ الیکشن رجسٹریشن آفیسرز نے انتخابی ریاستوں کے مختلف اضلاع، خاص طور سے سرحدی ضلعوں میں بنگلہ دیش، نیپال، میانمار اور افغانستان کے مشتبہ ووٹرز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ کے دوران ان ووٹروں کے دستاویزات میں تضاد پائے گئے ہیں۔ ان مشکوک ووٹروں کے نام بہار میں 1 اگست کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شائع کیے گئے تھے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن ووٹروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ اگر اپنی بھارتی شہریت کو ثابت کرنے والے دستاویزات جمع کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کے نام حتمی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ووٹر لسٹ 30 ستمبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کارروائی شروع کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ایسے ووٹروں کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذرائع نے جمعے کو میڈیا کو بتایا کہ ایسے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں جن کی شہریت مشکوک ہے۔ ان کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہ بہار کی ووٹر لسٹ میں شائع ہونے والے 24.7% ووٹروں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ان میں سے بہت سے ووٹروں کا تعلق بنگلہ دیش اور نیپال سے ہے، کچھ کا تعلق میانمار اور افغانستان سے بھی بتایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ مختلف اضلاع میں بوتھ لیول آفیسرز یعنی BLO کے فیلڈ وزٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایسے ووٹروں کی شہریت مشکوک ہے۔ اسی بنیاد پر ERO نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے، یعنی الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے۔ دستاویزات کی تصدیق میں تضادات پائے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ERO کو دستاویزات کی تصدیق کے دوران تضادات ملے ہیں۔ اس کے بعد ERO کی جانب سے فیلڈ انویسٹیگیشن کی گئی اور نوٹس جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، مدھوبنی، کشن گنج، پورنیا، کٹیہار، ارریہ اور سپول بڑے اضلاع ہیں جہاں ایسے کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ERO کی جانب سے ایسے ووٹرز کو مطلوبہ دستاویزات جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر یہ دستاویزات متعلقہ ERO کو فراہم کر دی جائیں تو ان کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ مطلوبہ دستاویزات کی عدم فراہمی پر نام ہٹا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جو ووٹر مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے میں ناکام رہے ان کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکال دیے جائیں گے، ان کے خلاف بھی انتظامی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اہلکار ضلع انتظامیہ کو رپورٹ کریں گے کہ یہ ووٹرز غیر ملکی شہری ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بہار میں SIR کے آغاز میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن یا غیر ملکی حتمی ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج نہ کروا سکے۔ SIR کے حکم کے مطابق متعلقہ ERO کی طرف سے ووٹر کا موقف سنے اور اس کے بعد تحریری حکم جاری کیے بغیر ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے کوئی نام حذف نہیں کیا جا سکتا، جس کے خلاف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور چیف الیکٹورل آفیسر کے سامنے اپیل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے نوٹس جاری کیا ہے 3 لاکھ ووٹروں کے نام کا، جس کے خلاف کافی وقت سے
भारत के बड़े बड़े लीडर, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर बड़े बड़े नेता वोट चोरी का इसके ख़िलाफ़ एक बड़ा माहौल बना हुआ है। वोट चोरी की मुहिम चलाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कराकर मोदी सरकार को जितवाया है। बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। बिहार में असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं। वोट चोरी के ख़िलाफ़ ये लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। इसका अभी तक कोई ठोस जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। खैर दोस्तों, इस बात का बहुत बड़ा अंदेशा था कि ये आसाम की तरह बिहार में भी एनआरसी करने वाले हैं, और वही हुआ। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए। ये बात पहले से कई लोग कह चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसी तरह से कहा था कि पीछे के रास्ते से एनआरसी करने जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से भी यही कहा गया था कि ये पीछे के रास्ते से बिहार में एनआरसी करने वाले हैं। ये एक तरह की एनआरसी है बिहार में अब। और ये जो 3 लाख वोटर्स के नाम नोटिस जारी किया गया है, इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ये लोग अपनी शहरियत से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और पूरी उम्मत के लिए ख़ास तौर से दुआ फरमाए। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। नाजरीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। ख़बर है कानपुर यूपी से, और ये ख़बर मदारिस के ताल्लुक़ से है। दूसरे मदरसे वाले इससे सबक हासिल ज़रूर करें। जामिया महमूदिया अशरफुल उलूम का इनक़िलाबी कदम। हर साल असातिज़ा को उम्रे पर भेजने की रिवायत का आगाज़ कुरानदाज़ी के ज़रिए 2 असातिज़ा का इंतखाब सितंबर में रवानगी तय हो चुकी है। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि कानपुर मशरक़ी यूपी की अजीम दीनी दरसगाह जामिया महमूदिया अशरफुल उलूम जाज मऊ कानपुर की जानिब से साल के आगाज़ पर यह मुबारक फ़ैसला किया गया था कि हर साल कुरानदाज़ी के ज़रिए 1 या 2 असातिज़ा को जामिया के ख़र्च पर, यानी मदरसे के ख़र्च पर उम्रे के सफ़र की सआदत हासिल करने का मौका दिया जाएगा। इस फ़ैसले का मकसद असातिज़ा की हौसला अफजाई और उनकी दीनी व रूहानी तरक्की के साथ साथ इदारे और उसके अमले के दरमियान मज़ीद ताल्लुक़ क़ल्बी को मज़बूत करना है। इसी सिलसिले की अमली कड़ी के तौर पर आज जामिया में निहायत शफ़ाफ़ और पुरमसरत अंदाज में कुरानदाज़ी की गई, जिसमें 2 असातिज़ा के नाम मुंतखब हुए हैं। वो खुशनसीब असातिज़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरमियान में मदरसे के ज़िम्मेदार मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला कासमी है। उनके दाएं बाएं ये खुशनसीब असातिज़ा किराम है जिनको मदरसे की तरफ से उम्रे के सफ़र पर रवाना किया जा रहा है। खुशनसीब असातिज़ा में मौलाना मोहम्मद आमिर कासमी और मुफ्ती मोहम्मद हारून कासमी को माह सितंबर में जामिया की जानिब से उम्रे की अजीम सआदत नसीब होगी इंशाअल्लाह। इस मौके पर असातिज़ा व तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई और जामिया के इस फ़ैसले को हर सतह पर सराहा गया। जामिया के नाज़िम मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला कासमी ने इस मौके पर कहा कि असातिज़ा दीन के खादिम और हमारे इदारे की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनतों के सदक़े आज हमारे तलबा कुरान व सुन्नत की रोशनी हासिल कर रहे हैं। जामिया की ये कोशिश दरअसल उनकी खिदमात का एक छोटा सा एतराफ़ और उनके लिए दुआओं का सामान है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा को रूहानी सुकून और क़ुर्ब इलाही की सआदत हासिल हो। असातिज़ा ने इस फ़ैसले पर नाज़िम जामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कदम न सिर्फ असातिज़ा के लिए बाइस मसरत है बल्कि ये तलबा के लिए भी अमली तरगीब है कि दीन की खिदमत करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। अल्लाह ताला उनके लिए अपने घर की ज़ियारत के असबाब पैदा करता है। इससे इदारों में खिदमत और इखलास का जज्बा मज़ीद परवान चढ़ेगा और असातिज़ा में मेहनत का हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जो हमें इस वक्त देख रहे हैं दीगर मदारिस के ज़िम्मेदारान कारकुनान, वो भी इस बात पर अमल करने की कोशिश करें मदरसे में असातिज़ा की तनख्वाहों पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के खाने वगैरह पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए
اور ان سب کے بعد پھر اس بڑے عمل کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے آپ سب لوگوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔